Saya lock. Okey, saya lock. Sekarang saya bawa Jetta 2016. Yep. Okey, saya bawa jalan. Lock. Manual lock pun boleh, auto lock pun boleh. Okey, sekarang saya jalan. Bawa jalan. Okay, ngam. Thank you, Jerry. Ini standard Ford Focus 2012 central locking test. So dalam Ford ni biasanya kereta konti ni dia ada central locking which is daripada dalam pun boleh buka, but saya tak sure lah dia boleh 2 kali ke tak. Kalau Proton standard model sekarang ni dia 2 kali, tapi Ford saya tak sure. So this is button untuk central locking. Kita try. Okay, now. Okay. Let's go. Okay, open. Okay. So, biasanya kita kunci ni dia boleh buka ke dalam, dia pun kita lock for survival test lah. Kalau kita crash ke apa semua, then the car still can be open. Anyway, tahun 2013 1.6 full spec. Kereta kunci. Kita saya jalan. Alright. See you.